Kusare Moyuro Amene ngabe membe da utugol no soudi mena me abobe ka aéroport tout de suite. Et je vais vous donner des vrais renseignements à l'aéroport s'il y a Air Guinée. Moi je me casse pas. Mon numéro est public. Moi à Dakar do wada live public inawala je suis à Dakar Tellier. Almadi, c'est 0 mètre là où je suis. Moi je me casse à personne. Il me porte en plein d'arako et tribunal si on te retire à la wadora kanene mako. Donc ako fenande. Plainte porte take et tribunal. Aduna menen Dakar do kaka police ko bet pale. Kala jeju do fiyo plainte pay ko sare retire on te gadora ko mo mumbe. Ara na original quoi. Et puis mi yaay kadi joni ka aéroport. Minna birdi dem mi posta na on kadi video à l'aéroport. Mi wada ko mi watta ko. Yom ando na birdi de il y a des hommes parmi des hommes. Une personne intimidateur. Je vous dis, personne, ne vous inquiétez jamais. Mini Dakar do moari do. Yedda de si asudi ayal tuda. Kono sa andi ni menda do. Dara kogonga da do aposta no numero mao. Dara si me localise tama. Terre à terre. Vai kusare vous rassure. Aujourd'hui, dites destination à l'aéroport. Si me do fatu nyelo isimo hota gine hareko. Allah mi walo ba onena billahi wallahi tallahi adna Allah fil loto ko watta ko o anday ya des hommes parmi les hommes mengo buzani la mo andi o ni wami ko mi maccu do ka kono jettimbudi makko di o jonni maccu me nyami pourtant sa finance dare de sa finance maccu do anda buza mo mengo buza na ngoron kilange bugol si dano wasinedi da wa yennugol Allah walla ma dara ala Dakar do ande billahi wallahi tallahi si tay ko Dakar rawda sa feƴƴi kayre porno ko mi baccuɗo billahi wallahi tallahi anda mi ana miɗo feeti ɓurma miɗo woni rase ɓurma mi yeddade lagine kono Dakar ɗo mi andinte ko ɗo mi jeeya ko kaydi ɗo mi mari ɗam ɓurma ɗo priorité puissance laaɓi temedere si mi fenayi o anda o wona dengue a anda ko min ɓurma feetude ɓurma bonde hakkil ɓurma wasude niidi joni kayre port joni si ka debbo yaltu waɗa vidéo si ka debbo aɗa andi way ka fatu ñeeloy siɗa yalmati yaltu waɗa vidéo live comme ça ayya tawa na ala de minen na men suudotoɓe sa andi ka debbo ka vrai ka fatu ñeeloy yalti waɗa vidéo live inna wala miɗo ɗo e almadi tellier arrêta wollan ɗo walla posta numéro ma posta numéro wal ma ngal inna voilà do mi do almadi do iran do ino numéro ngon fala no gaya ko watta kon ataway y a des hommes parmi les hommes et y a des femmes parmi des femmes mi wi dande do nyande mi ma Dakar do mi soketi e ya la nabi kaydi yande katribinal poro bepale ko fenu da ko onon jama do plainte no portail tribunal nabi pilenti ango tribunal minge adoga ifi ngamaya adoga ifi paengangal kasare hamaya ni anon nota kola inami chaga onami prostituée de l'état ning adoga ifi ngamaya tu vas pas me donner un bijou mo feti no fia hay mbudi makko din ko mingo jonneno tellement que ko feti confiant elle était folle de moi oy nendo sinami no pay ko sare da eleni do mboda bi contact go do mbo so fintinama min ko min abandonné parce que vous êtes des traites vous êtes des prostituées de l'état mais yao walo ba o police et gendarme fi yo ko nyama no ko ben natako daga do jiba moni siga ngel nyaari wel ni dogo wel suudo ari do no suudi yaltutu joni ka aéroport ay dans quelques minutes je vais vous poster une vidéo directement à l'aéroport atawayla salla jabi nani ayari Dakar da suudi kamilla sikku de ka debbo posta no numéro ma walla wada video live ina valabi do almadi fala do ya daro almadi wala men almadi on to wonda yo mi ya marché asile mi ya robe pale ardo ing mi a jon ka aéroport mi wala jama moi je suis pas n'importe qui narute ala wadu woni wono gol Dakar a wonay si ka debbo wada video ina wala mido Dakar mono holi non lando konar goldo inna mido Dakar mido almadi pocco paccara ko fenande
Kala jeju do ma fille a retiré plainte ma encore vite au fattu ko pay ko sare woni. Ça c'est racine. Porte en plainte ça va la kaka CPIA wala kaka DPZ. Hayal va qu'on wala porte de plainte c'est un facoser comme toi. Et facoser je dois l'important de min plainte un fils digne de Fouta. Ah non, mais ala non, mi pay ko sare kando. Machuala pulala fo no fota fo ko alla tagi. Ming tout le monde est égaux sur moi. Ming machuroba puloba fo ko go to no fota nala. Ande sai ko pulo inno go ko pulla ta machube go no buri be barki, no buri be gandal, no buri be fere, no buri be jawde. You know, boy na do kadi initi be ko fulbe ibe dogu de be ya be walo ba o bembe be wiata machube. Yana plengo na visa. En kadido andi gonga kansi alama. Mino pa kusare ko mi pullo ken. Pullo ko benda ta konsaludo. Char lo kadi pullo sen. Dinga yi damba di andi dareni ko mbadi pullo futa. Ona ene fulbe buye yi. Ka fulbe futa woni dogu de bawo machu ya wona na be bindane. On na visa. Si man no ay alto no prevu no do. E ino keli buyande. Kodo shiga ko yinkoi rauna guri won do abebine de billahi musibe fulbe wombe Dakar il faut dire si mi fa tu nyelo Dakar no si on wel totako ko mi fa 2000 landa ou de contact makko membe da bata contact ma aduna min ko recherche lang il vala pas ko sare la yiduma min ko non dotelang ce soir je vais faire sortir les preuves destination à l'aéroport. Kala non kadi min kala ko portanda lam plainte min oto to. Ender Afrique do fa. Ko du wonder to bay ko sare wana banana. Sikade bonong ara andi ko Alpha Condé woni babe ma wana la Jumaru nyelo. Wadu video live Dakar do inada do. Mi ngaya indi yo imbe be ngabo makay report mi woni pre la yade ni. O passe anko mi yobi do 30,000 francs CFA ko cadeau 50 euros mi yobata do kay report ane 50 euros retour. In tampu don kono mi yaasi mi ma mi bebi na ma pullo futa welto. Ha pullo futa inna battingal payngal no woda no ko min tun destabilisation. Bebi ne ayona bebi na ma si kanyiri ko kulli yalta fus. Yalta mama die bebu hakunda Allah. Bebi na mo ha o jawda. Hela. No, siko VIP o yalto. Siko VIP o yalto wada video. Ina wala min ko mi VIP. Ida do. Hey. Birdi de. Ana la. Ay ko min tuta kesum. De yawde. Donc musidɓe ko hande tin golla ha bay ko sare kañum fokkiti kay report. Na tendada bela non ko fenande ala do kono juste pour rassurer les enquêtes qui n'est pas là. Je vais prendre des renseignements au niveau de l'aéroport. Dès qu'ils arrivent, je vais vous donner une vidéo. Sans problème. Mais, quand il y a un territoire, en l'aide de Mijogiti Kaidi. Mouk. Arami Mai, Surab. Donc, c'est ça la famille. Soyons soudés. La vala ngandintinde, on a un bébé en Guinée. Yimbe bouino dilang. Wombelanga alande kabe woni noddude be intervena be interpeller de ono wombe benkine mi woni alande wombe benkine Conakry mi pay kusare andi mi fenanta on ka pasi ngi kulli so noddiri numéro ji mon dingine be yahay be jettay numéro ji mon ding be jonna le ministre de la sécurité Damantang Albert Camara benangao min pay kusare ala no ministre yayi kangi kulli bari white son jetti numéro ji mon dingine ono membre be IFDZ o yayo intervenir kamako sitay ko lagine won donc o jetta numéro mongon o jonna police judiciaire on et ministre de la sécurité on j'ai des preuves que je vais vous montrer. Je vous mens pas, moi je vous parle de la sincérité. Je dis bien, les gens qui se trouvent en Guinée, les membres de l'IFDZ, les militants de l'IFDZ, quand vous appelez Barry White avec vos numéros WhatsApp guinéens, il va prendre ces numéros, donner à la police pour qu'ils vous repèrent. Ils vont vous foutre en prison. J'ai deux frères qui m'ont appelé, qui se trouvent en prison actuellement au Saboumako.
mo woni kadi ɓaawo nangugol Madik sans frontiére fopp no anndi hankilaaɓa ni jama on fof o woni sabu Madik sans frontiére nanga kayɗa o ɓiwɗa ɗon no victimise ɓe toñang ɓe waɗan ɗon no minno mi alanama min a guera fiyan haron ka a gaynata a gaynata aray musidɓe fulɓe wonɓe jentade Paykour Sarr mi andintinna hunde wotere ono militant IFDC so jettini mi nalde wonɓe ɓen a yeere mais wonɓe ɓen lagine nder lagine kala nodduɗo ka page makko o landoto adresse ma o landama on to jeeyaɗa ko fino ɓe repére ma et puis écoutez attentivement tellement que woɓɓe ko bette ko onno pullo Fouta ardata e page ma no e wolu français ko fino ɓe repére on ɓe anda kono woni miijo mon ɓe yaaɓe nanga on jooɗe ɗon e uddutugol hundukoji ma on sikkon ko guiɗo mo c'est le vrai pire ennemi de la communauté mo tawa e ko waɗi ha Madik sans frontiére nanga mo andi lan andi anduɓe ɓen kay no andi donc ara musidɓe ko ɗum ɗon mi faala on wowlangol mo yahi ƴetti numéro mum téléphone no di ka Guibari White wi numéro mum Guinée sa sokama andudo Paykour Sarr alaneno mare o vidéo ko min haali kadi komi halan tan ko je vous parle à la connaissance de cause so yahi ɗon e innegal ñeñeñeñeñe so ko aygoy o repére numéro ma o gayna o jonna police judiciaire ko kanko e Fabou e on nannete e Albert Camara woni golludude yannade preuve ko kamɓe woni golludude vous comprenez ce que je vous dis ar ɗo ene exprimez-vous en français mo yeeyide o mbuuɗi donc ara musidɓe ko ɗum ɗon mi mari komi andintinna on ara meɗen yahande ka aéroport nani ara ko noon woniri meɗen yahande ka aéroport international Blaise Diass ɓen habbo gegerewal ngal Fatou Ñeeloy si o tawi lan ɗon min ganda menen ndiɗo kombo woni sénégalais yes andoto joni gonga laaɓa e joni donc mi waɗana hen ɗon ha 17h00 heure Guinée mi landike ko lere on mo ngal décollata e wowal ngal ɗon donc c'est ça haray jama komi anditinta militant et sympathisant IFDC mo ƴetti numéro mum Guinée min nani de Europe Guinée a noddi ka page Goullingui Bari White haray ko an waɗi ha nangala Guinée par ce que uddite guite yiye tan wattu hoore mon yimɓe layi fuuɓe ɗiɗo taw nangama intervenu ɓe ka page makko lagine ɓe noddila hakkudange Allah billahi wallahi tallahi yimɓe ɗiɗo nodduɓe mo numéro Guinée ko kanko repéri jonni police o ɓe yaɓe nangaɓe sa ƴetti numéro ma no aristra kala ko haluɗa o aristre ha o gayna o ƴetta numéro ma o jonna police o adresse ma ɓe yaha ka 16 orange walla Ariba walla MTN ɓe yaɓe nangue pala ɗo no ƴetti numéro mum intervena min komi wawi on ko jonnangollo message laaɓuɗo passe hara o jilla e ñoogue on fami ka donc haray ko ɗum haray hiɗen yaade ka aéroport e hiɗen ngabbi jama no gasa ko ambulance wattata lagine walla cadavre wal simo portanimi plainte so retiri haray o addora ka mawɓe makko ɓe haray way Dakar weɗu Paykour Sarr ngal paygal labangal nantugal inde paygal ngal nanda eɗeya payle ma vraiment je suis content terere ko ennuɗa ko lagine ɗon no ñande mi yahata tawa kadi a wata lan sokkude e yo yawɗo lagine o yo sokke poɗɗe daman tan min haali simo wawi ware tan onon ɗe penale mon donc Paykour Sarr reste dénimé déterminé hulata goto personne je suis homme kala holiɗo hoore mum yo tawan Dakar ɗo la suuɗo de faut pas rester là-bas dire que voilà pas je suis à Almadies par yaltu walla posta numéro ma ina posta numéro mi yaal mi ambi camiron ki e yaɓiɗo porte plainte ka tribunal on mbo a noddanola mi yaha ɓaya porte plainte ayni komi wonda ɗaɓɓutude noddan mi gengete yo mi yara luwa sa fala yara e métro na luwa tum sa fala ko métro yarata donc meɗen yahanden ka aéroport si mi hewtin postana on vidéo ara meɗen ngabbima gegerewal meɗen ngabbima ka aéroport joni dans 2 heures de temps mi postana on vidéo min no mi hewti ka aéroport ko ɓe paale wala ɗo yaltu waɗa vidéo siɗa ɗo e yo marché asileng hey bye je vous embarrasse et ce que je veux dire aussi ɓe woni complice ko Madik sans frontiére ɓiɗɗo gorko nanga ko mettilan mais na ko adi wawi nani ara ko ɗum won nder toon donc y a des hommes y a des perroquets
pay kusare la kala jeju do fi yo plainte à retirer on tigi ko addorado kama ara na original ara ka capere, you know. Donc c'est ça, vous c'est rien e bebi ni dodo ambassadeur unkunku fusi wadali la janwali tali banto bebi ni kumbanto wulgo kati pe ambassadeur ngine kundo fusi yaldi mama die bemmu ay fusi wadali simple citoyen kala ay passeport diplomatie kayata wada poursuite de l'état fi bu ciogu bi avion arata do inna menen intimida men même pas le sare beti dare toro womin ko mi nyama kalaga beta mi do buri ombarki beti sudaki dare meden kasare takar meden fokki di kayre for veles gas bebi inte nen o buza nang o ebalila o finance mbudi makko di ngotayo wawa tala ngewtande amar no fotoji makko komi captiri mo doyo leva ina dami de jabiti ko fitu min wanami el tirado virtugol yimbe hima do c'est poitiring avec moi himo feti via muhandi hadu min ayota nalang si alla wadi lam paingal la bangal joko kikala yala neno marsata o buza nang o tay vraiment o wawata e butela o jonni mbudi o addi bi monti sodi gerdo bi monti di wodun no monti di mona commentori ma wo mo jonni la mi nyami mi tewi amba bi udado benni mo jonna ma yo nyamu ko yo nyamu sa jonna ma kalisi ya nyamu ko ya nyamu ndo min din ndongong la kara tata aina mi torima andari ata mi do laba mi do foti ade timbudi ma di nga jonni la yo mi munchi bi hitande depuis mi munchi dum o mo finance la jama mi attitio donc bye bye, rendez-vous tout de suite à l'aéroport, je vous embarrasse. Ya ngal pa ngal no dare at kundal